सॉफ्टी आइसक्रीम ସମସ୍ତଙ୍କର ମନପସନ୍ଦ ସଫ୍ଟି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ସଫ୍ଟି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମିଠା ମିଠା ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ଏଥର ବାଲିଯାତ୍ରାର ମେଗା ଅଫର ଖାସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଇଟ୍ କେଶର ପିସ୍ତା କୁଲଫି ମାତ୍ର 40 ଟଙ୍କାରେ କେଶର ପିସ୍ତା କୁଲଫି ବାଲିଯାତ୍ରାର ମେଗା ଅଫର ବଟରସ୍କଚ୍ ରୋଲ୍ ମାତ୍ର 40 ଟଙ୍କା आपको मांग को कहीं एथरा बालिगत कर मेगा हम तो खाने का मत पूरे वासना काट दो देखो जाओ बाबा जी मत इधर हमारा मोबाइल होती है চুড়ির মূল্য মাত্র 50 ଟଙ୍କାରେ ବେଙ୍ଗଲସର ନାମୀ ଦାମୀ କମ୍ପାନୀର ଫ୍ୟାନ୍ସି ଚୁଡ଼ି ମାତ୍ର 50 ଟଙ୍କା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମାତ୍ର 50 ଟଙ୍କା ମା ସାରଳା ବେଙ୍ଗଲ ଫ୍ୟାନ୍ସି ଚୁଡ଼ି। वो ऐसे बापा भियो कौन এবং ফন ইন্ডিয়া ডায়েরি আইসক্রিম ঐতিহাসিক বালিযাত্রাରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଗୋଟିଏ ଫ୍ରଷ୍ଟି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କିଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ପାଆନ୍ତୁ। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ଭିତରେ ଅଛି ଲକି ଡ୍ର କୁପନ। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇସାରି ଆମେ କୁପନ କାଉଣ୍ଟରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଗୋଟିଏ ଫ୍ରଷ୍ଟି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କିଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ପାଆନ୍ତୁ। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇ ପ୍ୟାକେଟ୍ ମୁଁ ଯାଉ ଜରା ଖୁଲି ଦେମି ଯାଉ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇବି ଗାଧେଇବି ମୋତେ ଶୋଇ
हेलो कौन फोटो उठेबे अब ठंडा पानी मेरा बोलियो पानी बोतल तो रास्ता करो हेलो बोटल हेलो मा बोट हाय कर बाबू बा चलो देखिए चलो बात हमारे लिखी कितने लोग आस सेपट खाइबा सेपटा के 2 টাকা দাও बस चलता कोडी खाइबा जिनस देखनी कोडी खाइबा हां चलो 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 उन तो नोडू को ना तो किने कुंडा लगा ओके बिस्तर खाइबा एडी खाली खाइबे जिन सब बुलबे जिन सब अछि पर पुलिस में माने एडी खाली खाइबे आज दिनर शेष दिन तलावे हजारों गेटपास को इश्यू करा बनी अब कंट्रोल रूम ऑफिस पाखरे आमर स्टाफ जो बिजनेस मैनेजर आज
লক্ষ্মীপুর সংসদীয় সদস্য শাসক ये थोड़ा धंदा कर पईसा सरीगला जे वाटर पैसा सरीगला सी संगे संगे